আজি তো মিডিয়া ফেয়ার লাগে মিডিয়া তো ফেয়ার নাই কোন মিডিয়া ছিল ফেয়ার দেয়ার ইজ নো ডেমোক্রেসি তেওঁলোকে বুজাইছেগে গৈ তেওঁলোকে বুজাইছে পিছফুলি তেওঁলোকে কৰিবৰ বাবে ঠিক আছে ককাই ঠিক আছে পাথৰ নামাৰিবি পাথৰ মাৰিলে দিগদাৰ হ'ব আৰু এয়া দেখা পাইছে মই পুনৰবাৰ কৈছো ভোট ভাঙাও ভাই बहनी वाले পৰিৱেশ এয়া ইলিগেল কনষ্ট্ৰাকশ্যনত বন্ধ কৰিব আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইলিগেল কনষ্ট্ৰাকশ্যনত বন্ধ কৰিব এয়া অসমৰ বিভিন্ন हम लोग का पाकिस्तान आदमी नहीं है तो हम लोग का इंडियन है हम लोग का पूरा We are all Indian. We are all Indian. We are not Pakistan. We are all Indian. अरे इनको मालूम है आप लोग से हम लोग से पीछे रहिए हम लोग सिर्फ 1 साल का वोट है आप लोग से पीछे रहिए हम लोग और क्या है कितने पीछे जाओ और क्या उसको वालों का बोला अरे भाई बच्चा तो क्या ভোট ভাঙাও ভাই अरे आजा ना आजा
Hey,